Long live TPA. Long live Borong Topa. Our land, our right. Our land, our right. Oi one, oi one. Tipraha, Tipraha. Chini ha, Chini ha, Chini ha. Tini TPF ningui Killa division by Luaziza kami ketalam sayo sengtabo sini luka misil hai ke homsang misil seng jagai tunggu tani bagi homsang misil khajang khang khang ke o Tripura hao seng tak Supreme Court tinta case khajak TPF ningui kaisa NRC case kaisa CA ni case kaisa Passport Amendment Act ni against case inko o case rungno dakti ne seng justice mana ni bagai seng salbrung brung ne Sara Tripura ne division ni bising tei khlaigai seng soba khlaijagai tongu tei rele khlaijagai tongu abo haike tini seng kami ketalo phaiso khoja Killa division ni bising tei luwa jija tabok seng go himbotok luka misil seng khlai tongu sini na harmung kaisa ne o ha sini hang khangke sini shason mangnai seng naigai NRC tei Citizenship Amendment Act no seng against khaigi dakti sini o hawo hani besarok ni thanigo full political rights administrative right dakti marnai obono tei seng sa brung no sofai khlai soba khai tongo tei jotodin na porjonto sini o hawo sini shason maya sak jaratei jotodin na porjonto NRC implement inge jaratei jotodin na porjonto CA no oroni white out khai jaratei seng o soba salogui thanai abne bagai seng tabok o soba no sara Tripura rajyo खाइबाने लगे लगे सारा इंडिया वो इंटरनेशनल जराते संजे केस खाई तो मने ओ केस तो डाक्टी ओ केस तो इम्प्लीमेंट करना नहीं बागे जस्टिस माना नहीं बागे सिनी सोबा सोने नहीं TPF di Bekate, kuar kami ketala sentiri lukani soba, hai ke homsang soba khlai jaka, kani bagai tingsi homsang soba khlai ka, dewa khomata, hatani borok payara sasom susum khai tong phaimani, hak khlai ani bagai, ini o borok to paro, tongna tong krai sana sa krai khai lama bang masih butar jagi be bisar krai lama bang masih rep khai jagi be bisar krai aba khai khai salblung bro sini itihas khil jagai dongoi be mong sahab ni objection krai ba sarkari ni kono samang action krai sini lai gumano sakabangai dongoi be sarkari kono ব্যবস্থা krai sini lai gumano slai dongoi be sarkari kono ব্যবস্থা krai historical monument historical heritage kabang ma slai dongo sabrang brang sabai dongo hai pane sini o Tripura सरकार बा केंद्र सरकार नि कोनो व्यवस्था करै 17 तारिख मे नि सिमी एडीसी इलेक्शन नि मियाद पाए तिनी मे जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर 6 मंथ रा पास नgi थांखा ताबो 6 मंथ रनिंग पास नgi तंगो क्याबा लॉकडाउन फुनो गई Tripura हाओ एडीसी गो बोट बनाया साथै बरंग अब संज्ञा खलागि बुनि बसाना बाग्रा सारै तमानि अब फुल डेमोक्रेटिक राइट भायोलेशन खाइ तमानि संनो खातिनि बिहार जखन बिहार संनुखा इलेक्शन मियाद पाइबनि लगे लगे बिहार कोर्ट फाइल खलेगी बरतब इलेक्शन खलेगी खना 10 तारिख बिहार नि रेजाल्ट खानाय आंगा कोनो साननि थांया ओ Tripura हावा भारत सरकार तिनी लकडाउन फुलगय कोरोना भाइरस न फुलगय सिनि राजनैतिक क्षमता र सेगै फातानि बरगना आसरै तमै आबनो जों पुरा कन्डेम ते पुरा एगेन्स्ट खाइगै जों कन्टिन्युअस नि सभा खाइदगो साब्रं ब्रं फातानि बरफनि मांगपिलि मूर्ति थेलाइगै बरंनि हा हनै अरनिगो प्रमाण रनानि चेष्टा खाइदगो यूनिवर्सिटी सिलेबस जरातै जेडी मण्डल Tripura हानि इतिहास न सकमागै सकमरै अतफानि इतिहास न सबाइगै फातानि बरफनि हा हनै नकल सर्टिफिकेट बा नकल सर्टिफाइड खाइनानि नाइदो आबने बागै अब हाइरो एनआरसी सालगु यासन जरातै असामुं सोलेगि तंमै बरंनि यागो क्षमता दंसा ओ हाओ Tripura हानि त फारंगा जतन जों कयनाय साब्रं बरं जोंना बरक जे
Ohani besar rumah tengah itu mana? Raja itu mana? Tata itihas semua itu mana? Abri yak ni keplai nanti kake NRC implement makai nai, CAA bond makai nai. Yarang पैसा की बिके बॉसों को तुम्हें दिक्कत हो जाए आपने पैसे यारंग वैसे पूरा माफ पैसा नहीं नहीं प्राहा sini ha Bangladeshi illegal immigrants we want justice NRC